Okay. So generally, we have 5 elements of complete set of financial statement. Okay, yang saya inform tadi ada 2 sahaja. 2 tu maknanya untuk student pra dia akan cover untuk 2 financial statement sahaja. Okay. Yang pertama statement of financial position. Yang kedua statement of profit and loss. Yang ini saja yang you cover. Okay. So ada lagi sebenarnya financial statement yang lain. Okay, kalau you ambil accounting, okay, so you wajiblah untuk belajar semua ni, cover untuk semua. Okay, tapi untuk pra, you hanya akan cover untuk statement of financial position and also statement of profit and loss. Okay, kita ada juga statement of changes in equity. Okay, siapa yang berminat in accounting, boleh sambung dalam accounting. Dia akan belajarlah statement of changes in equity, statement of cash flow, and then notes to the account. Okay, this is the example of annual report. Annual report ni maknanya, okay, every business, okay, actually company, big company, okay, business company yang besar, yang ada banyak shareholders, okay, yang capital yang besar, so mereka akan diwajibkan untuk buat annual report. Dalam annual report tu dah ada financial report. Okay. Sebagai contoh kat sini dia Genting Plantation. Okay, dalam annual report tu ada consist of financial statement. Okay. So let's look at the first one, that is statement of financial position. Okay. So dalam statement of financial position, okay, apa yang kena ada? Okay. Okay, show the financial position. Dalam report statement of financial position tu, kita akan tahu kedudukan keuangan syarikat. Okay, kedudukan dari segi apa? Okay, how much is the assets of the business? How much is the liabilities of the business? Okay, we will find 3 items ataupun 3 classification in the statement of financial position. Okay, apa dia? The first one is asset, amount of asset. Secondly is honest equity ataupun nama lain dia capital. And then the third one is liability. Okay. So ini elemen yang you kena tahu dan faham apa elemen tersebut. Okay, 3 benda yang ada dekat dalam SOFP, Statement of Financial Position. Okay. So ini contoh format. Okay, can you see clearly the format for SOFP? Is that clear? Alright, very good. Okay, so the first step you must write down the title of the format. Okay, and then apa yang kena ada dekat title tu? Nama business, the name of the business. Okay, on the second paragraph, dia ada nama Statement of Financial Position as at 31st December 2013. Okay, ada 2. Okay, yang you wajib kena tulis lah. Kalau tak ada title tak boleh. Format mesti kena ada title. Right? So tengok yang pertama tu. Non-current asset. Dalam SOFP ada non-current asset yang pertama sekali. And then kita ada 2 kolom. Okay, RM, kolom RM yang pertama, kolom RM yang kedua. Okay, non-current asset tajuk yang besar. Lepas tu non-current asset ni ada 2 jenis. Okay, the first ada 2 jenis pula. Non-current asset sajalah. Okay, asset dia ada 2 jenis. The first one is non-current asset. Second is current asset. Okay, tak apa. Kita go through sahaja dulu format dia. And then after this, I will explain to you in the detail what is that element. Okay. So, kita tengok dulu secara overall dia punya format. Okay.
Current asset dia ada inventories, ada bank, account receivable, prepaid expenses. Okey, lepas dah listkan amount dia, totalkan dekat kolom yang kedua. Okay. And then cari pula finance by honest equity. Okay, dekat honest equity tu ada apa? Capital plus with net profit and then less with drawing. So you will get the amount of honest equity. Okay. And then after that, apa lagi yang kita kena cari? Apa yang lagi kita akan letak? Dalam format SOFC, there is non-current liabilities. Okay. Non-current liabilities, for example, is term loan. Right? Term loan. Okay. Later on, I will explain to you what is it. Alright. Okay. And then last but not least is current liabilities. Okay. The current liabilities, for example, is the account payable, accrued expenses. Alright. So settle. But then, if you notice here, okay, on the second column for RM, okay, so you notice or not, okay, the amount, the total amount of asset is 316450, right? Okay, but then the amount is the same, the value, the total amount is the same with capital plus non-current liabilities plus current liabilities. Nampak? Yang ini, bila kita tambahkan, dia jadi amount yang 316450 juga. Perasan tak? Okay, untuk aset, total non-current campur dengan current asset 316450. Kenapa boleh sama? Lepas tu, honest equity kita campur dengan liabilities pun sama juga. The value is also 316450. Perasan tak kelas? Did you notice or not, my dear? Dekat format tu. Macam mana dia boleh sama? Okay, nanti kita akan inform kenapa dia boleh sama amount tersebut. Okay. But then before that, let's look at the definition of the asset. Okay, can you see here? Okay. Assets. Okay. What is the picture behind assets? What is this, class? Class, what is this? Money. Okay, the second one is laptop. Okay, the third one, telephone. The fourth one, car. Okay, so this is, okay, dia bukan saja dia letak pictures kat belakang tu. So, semua benda-benda, the pictures inside there is element of asset. Is the example of element asset. Okay. So, daripada situ dah kata, kalau yang barang-barang dan duit adalah asset. Okay. But then, let's look at the theory parts of asset. Okay, apa asset tu dia kata? Assets are resources or items of value that the business owns and expected to generate economic benefit in the future. Itu maksud asset. Asset ni kita sumber kita lah. Right? Sama ada dia dekat dalam bentuk keuangan, that is cash ataupun duit dalam bank. Okay. The cash inside the bank account and also items. Sebab itulah yang ada gambar kat atas tu. Items. For example, laptop. Laptop is the item that we use to generate what is that? Generate economic benefit in the future. Maknanya kalau kita ada laptop, kita boleh, sebagai contoh, kalau dalam perniagaan kita ada laptop dan kita boleh marketkan kita punya perniagaan secara online ataupun kita jalankan perniagaan secara online dengan
gunakan item laptop. So, laptop adalah aset kita. Disebabkan ada laptop, kita boleh menjual ataupun selling our product online. Okay, bila kita jual produk online dan we get revenue. Okay, revenue hasil itu adalah economic benefit lah. Economic benefit in the future. Itu maksudnya asset. Okay, so let's look at the example. Okay, so kalau lah sistem business tu, okay, some of the business, dia jual ice cream, gula apung, for example, okay. So, to make an ice cream, the business should have ice cream machine, okay. So, dengan adanya mesin ni, okay, mesin ni adalah apa? Aset kepada business, okay. Dengan adanya mesin ni, and then dia boleh produce ice cream. And then, if the machine will produce ice cream, so that the ice cream will be, kita akan jual, okay, jual kepada customer. So, bila kita jual kepada customer, kita akan dapat apa ni? Dapat apa ni, kelas? Apa yang kita akan dapat? Duit lah. Okay. So, duit. So, this is the economic benefit revenue. Okay. Hasil revenue. Daripada aset kita boleh generate income. Daripada penggunaan aset tersebut, kalau tak ada aset, macam kita nak hasilkan produk. Okay. Bila tak ada aset, tak boleh nak hasilkan produk untuk generate income. So that the definition of asset is asset are resources or item of value that the business owns. Mestilah kepunyaan business, barulah dia nama asset. Maknanya kita gunakan duit kita untuk beli aset. Gunakan duit business untuk beli aset. So, business own. Tak bolehlah orang lain punya. Okay, kalau kita pinjam pada orang lain, itu bukan aset. Kalau kita pinjam, maknanya itu liability. Itu item ataupun elemen yang lain. Okay. Alright. So, kita dah tahu apa dia aset. But then, okay, we must know the categories of the asset itself. Okay. So, dekat sini dia kata asset is consist of two things. Okay. The first one is non-current asset. You kena familiar lah dengan nama-nama categories of assets ni. Okay, kita tak, bukan saja aset ni ada satu perkara je, tapi dia ada dua categories. Non-current asset and also current asset. Okay, macam mana dia kategorikan kepada dua perkara ni, okay? So, nampak? Disebabkan apa? So, let's look. What is the definition of the first category that is non-current asset? Okay, kita akan sebut dia sebagai non-current asset ataupun fixed asset. Fixed asset pun kita akan panggil jugalah untuk non-current asset. Alright. So, can you please read the things inside the box? Can someone please read? I want to ask. Sekejap siapa yang saya tak dengar suara dia? Ramai lagi ni tak datang ni. Okay, Zul Afiq. Can you hear me? I want to ask you to read the sentence in the box about non-current asset. Can you read? Okay. Okay. Kept and used on long-term basis, okay, more than 12 months. Okay. Maksud dia apa tu, Afiq? Okay, what is your understanding about it?
Zul Afiq, apa maksud kept and used on long term basis? What do you understand? Ah, tak dengar. Yang belakang sekali tu tak dengar. Aha. Okay. So, tapi apa yang membezakan? Okay, thank you so much, Zul Afiq. Okay, what is the difference between non-current asset and also current asset is, okay, for the non-current asset, we use and kept that asset more than 12 months. Okay, dalam jangka masa yang panjang. But then for current asset, okay, current asset pula, okay, normally can be converted into cash less than 12 months. Okay. So untuk non-current dia lebih lama. Kita akan guna, kita beli and then kita guna dan simpan dalam masa yang lama. Kalau current asset pula, asset tersebut senang sangat kita nak convert into cash. Okay, for example, cash itself. Okay, maknanya in the short term, kita gunakan cash tu. And then untuk kita beli barang ataupun kita nak purchase barang, kejap je dah cash tu dah tak ada. Okay. Kejap je cash tu dah dikeluarkan. Okay, dah berkurang cash kita. So, and then next what else other than cash untuk current asset adalah cash in bank. Okay. Dia sangat cair, kecairan sesuatu aset. Kecairan tu maksudnya liquidity of that asset. Maknanya kita senang convert dia kepada cash. Inventory sebagai contoh ataupun stock. Okay, kenapa dia sangat senang untuk kita convert into cash? Okay, bila kita jual kepada customer, okay, then we will get cash. Okay, kita sold goods ataupun sold our stock to the customer and then we will get the cash itself. Okay, so senang sangat nak convert kepada cash. Itulah yang kita sebut dia sebagai kategori yang kedua, that is current asset. Okay, can be converted less than 12 months. Sebab for non-current asset, aset tersebut kita susah nak convert kepada aset. Dan kita akan simpan dan guna dia more than 1 year. Okay, that is the difference. Okay, then you know that the current asset, okay, what is the example? Okay, this is the things that you must know. Okay, important for you to know. Okay, if I said, what is current asset? Okay, current asset is, for example, the first one is inventory. Okay, yang untuk pra, kamu kena tahu 4 benda ni saja dalam current asset. Okay, yang pertama adalah inventory. Okay, yang kedua debtors ataupun nama lain dia apa? Account payable. Okay, and then the third one is cash itself. Okay, and then the last thing is bank. Okay, 4 benda ni please remember. Okay, I will ask you, okay, what is the example of current asset? Nanti you akan sebutlah. Ada 4 sahaja example of current asset. That is, the first one is inventory, second is cash, third is bank, and the fourth one is account payable pula dah. Bukan account payable tau. Nama lain untuk debtors adalah account. Siapa tahu? Ada siapa tahu tak nama lain untuk debtors? Hizrin? Hizrin ada dalam. Hizrin pula. Apa nama dia yang ada masuk kelas saya? Master holding. Salman? Salman, can you remember what is other name for debtors? Ingat lagi tak Salman? Saya ingatlah tu kan. Okay, tak apa. Saya beritahu. Okay, other name for debtors is account receivable.
Okay, account receivable. Okay, cuba sebut account receivable. Okay, jangan salah sebut. Account receivable ataupun debtors. Okay, debtors ni bukan debtors tau. Kita punya sebutan tu B tu kita hilangkan sebutan B so that kita sebut dia debtors. Okay. So, inventories, debtors, account ataupun nama lain dia account receivable, cash and also bank. Okay. Itu current asset. So, current asset dia jenis-jenis example dia itu saja. Tapi kalau non-current asset, okay, non-current asset pula, tadi dia lah asset ada dua kategori. Non-current dengan current. Dan non-current pula ada kategori 3 jenis pula lah. Okay. Non-current ada 3 jenis pula. The first one is tangible ataupun fixed asset. The second one we call it as intangible. The third one is long-term investment. Okay. So dia ada 3 jenis pula. Yang pertama as tangible. Tangible means that the asset that has physical substance. Physical substance tu apa maksud dia? For example, land, building, plant and machinery, fixtures and fitting equipment and motor vehicles. Okay. Kalau intangible, dia non-physical asset. For example, goodwill, franchise, patent, trademark, copyright. Alright, so apa beza dia? Tangible kita boleh pegang. Intangible kita tak boleh pegang aset tersebut. Dia tidak ada bentuk fizikal yang kita boleh nampak secara jelas dengan mata kasar dan kita tak boleh sentuh aset tersebut. That is intangible. Kalau tangible kita boleh pegang. Contoh dia ni lah land, building, plant and machinery. Kalau intangible, goodwill, franchise, patent, trademark and copyright. Okay. Kenapa intangible? Goodwill ni semua franchise. Okay, ni biasanya. Okay, kalau contoh patent, trademark tu apa? Dia punya copyright. Okay, kalau kita producekan sesuatu barang and then kita create that product, okay, by ourselves. Okay, dan kita tak nak orang tiru. Okay, dan tak nak orang gunakan nama yang sama dengan produk kita. So, macam mana kita nak elakkan daripada orang lain tiru barang dan tiru nama produk syarikat kita adalah dengan patent dan copyright. Okay, kita kena apply for patents and copyright. So that kalau ada orang yang tiru nama produk dan juga produk itself, okay, so dia akan dikenakan tindakan. Okay. So benda ni kita tak nampak tau, kita keluarkan duit saja. And then so we have that patent, okay. So we have that copyright. So kita tak boleh nampak secara jelas aset tersebut. Tetapi kita dah keluarkan duit untuk mendapatkan aset tersebut. Okay. Can you differentiate between the two assets? Tangible and intangible? Is it clear, my dear? Regarding tangible and intangible? Boleh ke? Siapa yang seorang yang last week dia ada? Siapa yang nama dia? Tak ada pula kan? Yang dalam hari ni tak ada pula dia. Okay, Hazri. I want to ask Hazri. Hazri, can you hear me? Okay, can you differentiate between tangible and intangible assets? Okay, very good. Yes, that is correct. Okay, very good, Hazri. Thank you so much.
Okay, so betul Haji cakap. Okay, the third one is long-term investment. Kalau long-term investment pula dia bought for the purpose of earning interest or dividend. For example, fixed deposit ataupun ASD. Okay, long-term investment maknanya kita masukkan sesuatu duit kita tu untuk kita melabur portfolio. Okay, for example, fixed deposit lah. Kita simpan dalam bank and then bank akan bagi kita duit dari segi interest. So we call it as long-term investment. Okay. Yang ketiga long-term investment adalah aset kita. Okay, jangan lupa. Alright. So dah settle untuk aset. So let's move to liabilities. Okay. So what is liabilities? Okay, can you see the image start liabilities? Nampak tak apa yang ada dekat logo apa tu dekat bahagian liabilities? Yang ni apa ni? Logo apa ni, kelas? Okay, kita panggil dia apa? Short form dia. PTPTN. Okay. Yang kedua ni apa? Okay, very good. So, yang dua ni adalah financial institution. Okay. PTPTN dia perpadanan. Dia institution jugalah. Okay, dia yang provide kan duit. Okay. Kepada siapa? Pelajar. Okay. For the students. Okay, untuk apa? Further study. Okay. And then dia adalah liabilities lah, maknanya kalau student tersebut dia pinjam, that is called liabilities. So liabilities adalah pinjaman. Okay. Sama ada kita boleh pinjam pada perpadanan ke ataupun kita boleh pinjam kepada financial institution. Financial institution tu contoh bank Islam. Lagi contoh apa bank yang ada? So dekat situ kita boleh pinjam duit. Okay. So business pun sama. Jadi kita buka business, okay. Kita boleh pinjam modal daripada financial institution. So liabilities adalah elemen yang kena ada dekat dalam statement of financial position. So let's look. Okay, what is the definition of liabilities? Okay, the first one is liability is the obligation of an entity to other entity. Okay, obligation ni maksudnya apa obligation? Tanggungjawab lah. Okay. Entity. Tanggungjawab entity tu siapa? Business itself. Okay. To other entities. Other entities sebagai financial statement. Okay. Financial statement. Financial institution. Contoh tadi bank lah. Okay, kita ada pinjam dekat bank. So, kita bertanggungjawab untuk bayar balik. Right. So that is liability. Okay. The second is external parties claim to the business asset. Okay, so apa maksud external parties claim to the business asset? Maksud dia sama lebih kurang juga, iaitu bila kita ada berhutang dengan external parties, okay, the business, okay, kita ada hutang dengan external parties. Okay, sebagai contoh, external parties ni siapa? Kita pinjam dengan supplier ke? Okay, maksudnya kita ambil barang daripada supplier tapi kita belum bayar duit lagi. So, dia boleh jadi macam tu. Okay? So, supplier ni ada hak untuk dapatkan aset business lah. Maksudnya external parties ni berhak untuk dapatkan bayaran balik daripada business. Okay? Itu maksud yang kedua. Okay? The third one is amount owed by a business to outside parties. Samalah. Amount owed. Owed tu pinjam. So, pinjam itu adalah liability syarikat. Bila business ada buat hutang,
owed, so that we call it as liability. Okay, can you explain liability? Is that clear to you? Alright, very good. Oops. Okay, liability dia pun ada dua jenis. So, asset tadi ada dua jenis juga. Liability pun ada dua jenis. Okay, can someone please read the statement in the box about non-current liabilities and current liabilities? Fatin Arisha. Fatin Arisha, can you hear me? Fatin Arisha, dengar ke? Okay, Fatin dia tak ada ni tak ada mic. Okay, so tak apa. So, Karunisa, cuba baca. Karunisa. Okay, cuba baca. Mortgage. Alright, okay, so another one. Okay. So can you explain what is non-current? What is the difference between non-current and current liabilities? Okay. Apa liabilities tu apa? Tadi mula-mula saya sebut. Apa dia punya perkataan dia? Who? Who apa? Liabilities apa? Who? In Malay, we call it as? Betul lah. Liabilities tu hutang. Owing. Okay, berhutang. Okay. Liabilities maksudnya syarikat ada berhutang dengan orang luar. Okay, so kalau non-current maknanya apa? Kita kena bayar hutang tersebut lebih daripada setahun. Kan, betul tak? More than 12 months. Okay. So, dalam jangka masa yang panjang, okay, tempoh untuk kita bayar balik tu lama. Okay, sebab apa salah satunya tempoh lama? Disebabkan amount yang kita berhutang tu banyak kebiasaannya. Okay. So, example dia adalah long term loan. Okay, thank you so much Karenisa. Okay, mortgage ataupun debentures. Okay, tapi nanti you akan identify ada satu je lah yang akan kena familiar lah with it. Okay, that is long term loan. Long term loan ni memang terma loan yang lama. Okay, so kita nak bayar balik dekat bank tu. Okay, loan tu hutang kepada bank tu lama dalam jangka masa panjang. So that is non-current liabilities. Okay, so kalau current liabilities pula, kita buat hutang and then kita boleh bayar dalam masa yang singkat sahaja. Okay, sebagai contoh kita berhutang dengan suppliers. Okay, suppliers ni siapa? Okay, we have a business.
Okay, that sold produk kita nak jual mobile phone ataupun telefon lah, smartphone ke. Alright, so kita punya business jual telefon, jual handphone, jual handset, and then the business want to purchase the telephone from the supplier. Supplier means that yang ada barang yang banyak. Dia menjual barang yang banyak dalam kuantiti yang banyak. Okay. And then supplier ni contoh dari China. Okay. So supplier telefon dari China. Okay. You nak beli dengan dia, you buka business telefon dan you want to purchase telefon ataupun stok lah, yang kita panggil stok daripada supplier dekat China. Okay. So you want to buy 1000 telefon, iPhone contoh. 1000 unit of iPhone. Okay, contoh 1000 unit times with, contoh banyaknya. Darat dengan 3000 contoh 30,000. Okay. So you kena bayar supplier 30,000. Contoh lah ya. But then you don't have the money. Okay. You said to the supplier, can I borrow from you 1000 unit of handset ataupun iPhone? So the supplier said, yes, you can. Okay, after you get the sales or revenue, you must pay to me. Contoh. So bisnesnya dia berhutang 30,000 kepada supplier. Okay. Supplier dah bagi dah barang. Okay. Barang tu nanti you nak jual kepada customer. Okay. Supplier dah bagi barang, but then the business, your business ataupun awak sendiri sebagai owner belum lagi bayar 30,000 kepada supplier. So that we call it as current liabilities. Okay. Amount owed to the supplier of goods. Okay, ataupun nama lain dia creditors, ataupun lagi satu nama dia adalah account payable. Okay, account payable. Kena ingat sebab nanti kita nak tengok pula equation. Nama lain untuk creditors adalah account payable. Okay, account payable adalah current liability. So, siapa yang berhutang? Syarikat yang berhutang kepada external party. That we call it as account payable. Tapi kalau saya tengok tadi asset, current asset, kita ada account receivable. Account receivable ni maknanya external party ada berhutang kepada business. Dia terbalik. External parties yang berhutang kepada business. So we call it as account receivable. Okay. Account receivable adalah asset. Okay, benda ni nanti you kena tengok betul-betul. Kena faham betul-betul beza dia. Okay, jangan tersalah. Okay, but then kalau account payable pula, business berhutang kepada orang luar. So we call it as account payable ataupun creditor. So account payable adalah example of current liability. Okay, can you understand about the difference? Okay, very good. Betul ni? Ada yang tak faham tak? Macam mana? Apa beza account payable dengan account receivable? I just want to ask someone to explain back what is the difference between account payable and account receivable. Okay, I want to ask Atikah Ghazali. Okay, Atikah. Tadi Atikah kan cakap, yes, I understand. Okay. Oh, bukan. Okay, orang lain. Okay, so can you explain the difference between account receivable
and account payable. Okay, what do you understand about account receivable? Okay, cuba you explain. Okay, you explain satu persatu. Okay, apa dia account receivable? Atika. Account receivable tu siapa? Ya, betul. Account receivable asset. Okay, macam mana situasi account receivable ni? Siapa yang berhutang dengan siapa? Okay, siapa yang berhutang dengan siapa? Betul, Atikah sebut account receivable adalah asset. Okay, siapa yang hutang dengan siapa account receivable? Okay, kalau kita ada business dengan external party. Siapa hutang dengan siapa? External party tu orang luar lah. Siapa? Tak dengar? Tak dengar? Okey, salah tu. Kalau kita adalah business, maksudnya, betul? Betul tak Atika kata kita tu adalah business, betul? Owner of the business. Okey, betul. So, kalau business berhutang dengan external parties ataupun bank, itu bukan account receivable. Tetapi apa dia? Liability. Okay. Business, kita berhutang kepada external parties, supplier ataupun financial institution. That is liability. Okay. So, nama dia adalah, kalau liability ni, kita hutang dengan orang tu, that is account. Sebab tu saya kata kena betul-betul make sure kena faham difference between it. Okay, and then after that you kena tahu business transaction effect kepada elemen tersebut. So you kena tahu apa dia account payable dengan account receivable. Business yang berhutang kepada external party ataupun financial institution. Okay, so external party tersebut kita namakan dia sebagai account payable. Okay, jangan terkeliru. Okay, kalau aset pula, apakah account receivable? Account receivable bermakna external party yang berhutang. Okay, you kena tengok siapa yang berhutang. Untuk you tentukan dia adalah account receivable ataupun account payable. External party yang berhutang kepada business ataupun owner. So that external parties, we call it as account receivable. Gitu. So account receivable ni dengan kita sebagai apa? Asset lah. Tapi kalaulah account payable, business berhutang dengan external parties. So external parties tu kita panggil dia account payable. Boleh ke bezakan antara dua ni? Okay, very good Atika. So, ni kalau saya tanya lagi ni, mesti ada yang tak tepat lagi kan? Okay. Salman boleh bezakan tak Salman? Account receivable dengan account payable? Boleh ke tak Salman? Boleh bezakan tak antara account receivable dengan account payable?
Boleh Okay. So make sure tau awak faham. Semua saya nak faham apa beza dia. Sebab nanti penting untuk kamu tahu and then jawab soalan berkaitan dengan equation increase and decrease. Okay, so after this saya nak semua mesti dah tahu. Okay, nanti saya akan tanya lagi. Okay, so next is honest equity. Siapa nak baca honest equity? Ada siapa-siapa nak baca? Saya minta Zulaika tolong baca. Zulaika tak ada mic. Zulaika mic rosak ke? Okey. So, siapa mic yang tak rosak kat sini? Alia Maisara, can you hear me? Okay, can you please read the sentence about honest equity? Okay. So, yang bawah sekali ni, buat baca. Okay, very good. Thank you so much. Alright, thank you so much. Siapa tadi? Lupa dah nama dia. Siapa tadi yang cakap? Okay, thank you so much Alia. Okay. So, kita tengok pula capital. Okay, bila you dah tahu asset. Okay, bila you dah tahu liability. Okay, and then elemen yang ketiga yang ada dalam statement of Sekejap. Seminit. Oh, nak tulis tu. Nak tulis tu. Sekejap, saya pergi lah dah. Tak apa dah.